Teka, part 2. Demonyo ako. Demonyo ako. Ang ina. Baba mo. Sino tatawagin ko? Marcos. Mamaya yun. O ano. Si Manny Villar muna. Mamaya na si BBM. Medyo ano yun eh. Big time na yun eh. Okay. Uy. Sino ang tatawag ko? Kalimutan ko tatawag ko. Manny Villar. We love red. O sige, BBM na lang. Pula yun eh. Uy, tangina mo, BBM mo. Flood Project. Let's go. Okay, baba mo. Diretso mo. Zaldico. Sino pa ba? Lahat ng mga nasa pula. Kago si Andre. Wala ba yan? Sorry. Kagi si BBM pag-asa dito. Sige. Ingat ka pare. sa pusino mo ba? Okay. Naglalaro ka lang naman. Aray ko. Ayaw niya, boss. Hindi mo daw siya inahatid. Ang ina. Ito natitip ito. So negative 5 lang. Sakit eh. Para medyo... BBM. BBM. Ang ina. Magra-rally ako pero BBM muna tayo ngayon. BBM. BBM. Oh puta. BBM. Hey, BBM. Let's go. BBM. 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 Let's go. BBM. 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 Ang kapal pala. Lagi. BBM. Let's go. Huwag na kasi kayo mag-buy, boss. Pababa na natin para sama-sama tayo together. Ang ginagawa nyo ba? BBM. 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 Bloods, let's go, please. Pull down. Down. Alam mo, nakokontrol ko eh, no? Baba mo, boss. Hey, uy. Masa ka pa. Baba ka dito. Baba mo. Grabe, no? Sobrang lupit nito, mga to. Oh. The shit. Okay. Baka nyo. Wala nang buyer. Hey, oops. Oops. Test ko na to. Up. BBM. BBM. Okay, mabibreak nyo yan, boss. Ayan yan. Pula. Pula. Nagisabong. Sa pula. Baliw na. Sa pula nga ni.
Yun, pula. Let's go. Grabe laban dito. Go. What the fuck? Hmm. Thank you. BBM, let's go. Let's go. All the way down ba to? Ba mo? Ba natin dito? Yan na. Holy shit. Okay na siguro yun. Baka dito pa yan. Titan mo nga. Makita eh. Pwede pa ata bumaba. Ito. BBM. 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 Pag nakababa to dito, finish dito. BBM. BBM. Walang kabahan. BBM. 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 Opo. BBM. 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 Okay. Okay pa. Baba mo please. Okay. Baba. 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 Baba mo please. Please. 1 to 50. Ang alam mo. So, kunyari, umangat siya dyan. At least may stop loss na tayo ng 20. Gain na tayo ng 20 ulit. 40 na for today. Not bad. What if ibaba mo pa? Okay. Malaban siya. Uy! May isang whale dyan, no? Ay, baba mo, please. Dito. Wala naman siyang kapareho, eh. Pag bumaba, ayun na. Pumupula pa din. Ito, baba natin. Hindi natin dito. Lagyan ko na to ng stopper. Stopper ang puto. Ayan, stopper na. Oh. Ayun na kayo, ah. You shall not pass! Yeah. Ipula mo. In 10 seconds. Kaya to. 3 minutes. Napababa talaga siya. 1 minute. Wala na. Mati-trigger ba ako? Wala na. Thank you so much. So, ang ZEC natin 22 plus 19. Total gains natin ngayon ay 22 plus 19. 41. Okay na yun. Thank you so much. Thank you, BBM. Let's go.